हेला हार बठागले वो सागो को इखाने दिले तो बाल सवा दादा पाले Bùm rửa mà lê hai cái xuống ra. Dalau. Bela lagi. Benar buku baka Rika, je abo सब genuine issue. के mainly permission, sale permission. अपनी तो इचिंग सालाइका land of sale permission of tribals. अब चुंग strongly opposed लाइका henceforth अब नुंगो किसे interfere खादी जेतु अब तो जो दी tribal land permission नि बगाई permission रीनो थांग खों खलाई someday जिनी बोरोक औरो हक रुई नुंग में के बोसा का अंग बो प्राइस 7 टर्म अंग MP रोक तोंग का अंग बुझियो अनि छत्तीसगढ़ बो बुते प्रॉब्लम तोंग अब ते रोहिंग का उनके अब एक शाखा एवं जो इलेक्शन ठीक टाइमन अंगथुंग अंग मुचुंगो इनी साहु एडिस इलेक्शन वो शॉर्टकट अंका एवं वो आरोन कोग्रिका एवं ताइंके ओ कोविड-19 अपनी तो चीफ मिनिस्टर बस शाखा बले इनी साहु ये शाखा जंका मोरियंग नहीं बा रिनाई ना 10 लाख जे थुइनाई जेडी मंडल ताई को जेडी मंडल अंकलाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खाना डेपुटी वाइस चांसलर नो बनाओ नाई बिनी अबोन शाखा एडिशनल शाखा नो खाना बनो नाउ दे तामुगे बते नाई न बमुनुई खा 5 बছর सकांग और कोनो 550 बছর 550 सकांग जेडी मंडल सुई माने अबक नावई बमुनुई खा अबनो बिनी रिएक्शन के जों हाई खाइने बोले बो साइमैया साइमन किंतु एज ए गवर्नर बसाया किंतु बिनि बखाले जों जे नुकमानि बिनि बखाव अब सामने जों नुखा के जिनि और दंनाय जिनि एजीएस रक जतो तंपायो के जों खूब इंटरेक्शन खूब एकटा कन्जुनल अंका खूब खामंका जों आशा खालायो जिनि गवर्नर पॉजिटिव स्टेप लानाय अब जिनि आशा टोटल कयटा पॉइंट दमनि 4टा पॉइंट टाइमली एडिस इलेक्शन उंथुम अब बमुचुंगो उनके ट्राइबल सेल परमिशन बो चेक खालायनाय बो जेतु नराव सेंट्रल ट्राइबल लैंड बीजेपी और बीजेपी नराव बा सीपीएम लाइले करा उंगनाय नांगमनि अनि बरो सदस्यरो एक्सचेंज टाइप ऑफ व्यूज बो साव ठीक न के ताइ काइसंखे ओ जेदि मंडल बा सालायखा अबे ताइ काइसंखे इलेक्शन अब ते रोक ठीक टाइम न पॉजिटिव अपन सबंध किंतु बसाका जे जोंनि जे हिस्ट्री पृथ्वीयाव मो सेकेंड फर्स्ट टाइम का चाइना अपन पर त्रिपुरा 184 जन राजा जे खाइता के शासन गाजी मजदन साइमन बागे 550 বছর আগে বরক শিকা যে বেঙ্গলি হিন্দু কিং সিনসি হুমুকরি রাজানি যদি রাসমলাও কোনো কিছু করে কোনো হিস্ট্রি কিছু করে আবার जों ভাগে গসিমান নাই আবার जों स्ट्रंगली प्रोटेस्ट है এবং চংসাকা জেডি মন্ডল নো একটা ওয়ার্নিং অরণ থেকে রিনানিং থং রাজভবন থেকে এবং চিনি মাননীয় রাজ্যপাল অকক শাখা যে ববন নায়ো যে জেডি মন্ডল নি মরং হিস্ট্রি তিপ্রানি 4500 বছর যে ডাইনাস্টি তিনি কিংডম নো অপমান খাইমানি ইংজাগো বব এবং বিশ্ব বসাকাবলে ইন দি ওয়ার্ল্ড দিস ইজ দি সেকেন্ড longest dynasty अब सब सिया तो पृथ्वी में नहीं बस महिंद्रा का बस आगे तो कोई बच्चा को भी मालूम होगा ये बात बस आका काल बुलाओ वाइस चांसलर नो खनान नुंगे खनान बिसिंगो नमनो रिमूव खाई दिने हम एक्शन लेंगे आप जाइए और इलेक्शन निभागी तो चीनी सार साका जब बबो सावा हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए और 10 लाख टाका नी जो कम्पेन्सेशन व्यापारो आईन पिटिन दाबी नो बसाका मनक दाबी खाइया पनो मुख्यमंत्री अलरेडी अमो अनाउंस खाई जाके चुन तो साजागरो
গভর্নমেন্ট অলরেডি অ্যানাউন্স যেটা খাজাক অবনসিত দাখিলে কার্যকর খাই বিকজ ত্রিপুরা অলরেডি 316 কোভিড ডেট নখা কিন্তু তিল নাও খরক সাফানো 10 লক্ষ কে মায়া অকক সুবলে 1,500 माया को रहा बीपीएल रोग ई रोग वो बच्चा बोगरी नहीं पर वो 1,500 खाई जे मनना बीपीएल रोग अब से माया को কোকা তো পেশেন্ট পার্টি রিসেন্ট যেটা ইস্যু তো মানে 4 পয়েন্ট নি বিসিঙ্গ 1 নাম্বার পয়েন্ট নখা ইন ডিউ টাইম এডিসি ইলেকশন মা খাইনে সেকেন্ড পয়েন্ট নখা 33 ল্যান্ড ইদানিং গভর্নমেন্ট যেটা ডিসিশন নামানি ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারি কমিটি যেটা ডিসিশন নামানি 33 পরিবার ত্রিপুরা সারক জায়গা ফালনা হনে সরকারনি থানি যে পারমিশন সম্মানি গভর্নমেন্ট পারমিশন রেখান অলরেডি অ্যাডভাইজারি কমিটি ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারি কমিটি ডিসিশন নাকা অবনো বন্ধ মাখাই নাই পারমিশন বন্ধ মাখাই নাই টিআর একনি অনুযায়ী 1960 কোনো ত্রিপ্রাসানি লেন কোনো ট্রাইবেল নি লেন নন ট্রাইবেল পাইমিয়া মো আইন তংথং তারপরে নাম্বার 3 রক সাইমনো জেডি মন্ডল বো উবানা জাখা বো খানানো বাস চ্যান্সেলর নঙ্গুই বাহিকে চলিত খাওয়াবো বো খোঁজ খবর না নাই নাম্বার 4 তো 10 लाख कोरोना वायरस